بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک حدیث ہم لوگ سنیں گے۔ یہ حدیث بہت پیاری ہے، بہت بہترین حدیث ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث کے مطابق زندگی پار کرے گا تو اس کی زندگی اتنی اچھی ہوگی کہ اس کے بعد اب کوئی زندگی اچھی ہوتی نہیں، اتنی بہترین زندگی اس کی ہو جائے گی۔ تو وہ حدیث جو ہے اس کا اصل سنن ترمذی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے، 930 کے اندر صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے کہا کہ من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کہ مجھ سے یہ کلمات کون لیں گے، کون ان کلمات کو سیکھیں گے، لیں گے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، اور سیکھ کر کے اس پر عمل کریں گے۔ کون ایسے آدمی ہیں جو میرے ان کلمات کو حاصل کرے اور عمل کرے؟ او يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا تو خود عمل کرے یا تو ایسے آدمی کو یہ کلمات سکھا دیں جو آدمی ان کلمات پر عمل کر سکے۔ کون ایسا آدمی ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں کچھ بولوں گا، ابھی کون ان کو لے گا اور عمل کرے گا؟ خود عمل کرے گا یا تو میرے ان کلمات کو لے کر کے ایسے آدمی کو بتا دے گا، سکھا دے گا جو آدمی ان باتوں پر عمل کرے گا۔ کون ایسا آدمی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں، دیکھیے میں، یا تو وہ خود عمل کریں گے یا تو عمل کرنے والے آدمی کو بتلائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَخَذَ بِيَدِي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے فَعَدَّ خَمْسَ، اور 5 باتوں کو گنایا، 5 باتوں کو گنایا۔ یہی 5 باتیں بہت بہترین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے جن کاموں کو حرام کر دیا ہے ان حرام کاموں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تم ہی بن جاؤ۔ حرام کاموں سے بچ جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تو ہی بن جاؤ گے۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو مقدر کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، جو رزق وغیرہ جو کچھ بھی تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، اس سے راضی ہو جاؤ۔ اگر اس سے راضی ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ یعنی غنی کا یہ مطلب نہیں کہ گھر بھر کر کے پیسہ آ گیا، نہ، غنی کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے کی ضرورت تم کو ختم ہو جائے گی، تم بے پرواہ ہو جاؤ گے، دوسرے کا محتاج نہیں بنو گے۔ یہ غنی کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے تقسیم کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، ہم اس پر راضی ہو گئے تو ہم سب سے زیادہ غنی ہو جائیں گے، دوسرے کا محتاج ہم کو ختم ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو، اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے، تم مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تو خود چاہتا ہے اپنے لیے، جو جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔
मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी बात कहा वला तुक्सिरी ज़हिका फ़इन्न कसरत ज़हिकी तुमीतुल क़ल्बा, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ये हदीस जो है पूरी जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी के लिए एक बिल्कुल बेहतरीन रहनुमाई है। अगर कोई आदमी इन पांचों बातों पर अमल कर लेता है तो उसकी जिंदगी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि उसके बाद अगर कोई बेहतर जिंदगी होगी ही नहीं, उसके बाद कोई बेहतर जिंदगी का तस्वुर ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें अगर एक एक बात सोने के पानी से लिख देंगे ना तो उसका हक अदा नहीं होगा। दुनिया में हर आदमी यही पांच बातें चाहता है। अगर कोई मुसलमान है तो समझता है कि मैं इबादत गुजार बंदा बन जाऊं। सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा बनने के लिए अल्लाह के हराम काम को छोड़ना पड़ेगा। हराम काम को छोड़ना पड़ेगा कब? जो फर्ज को अदा करता है और हराम काम से बचता है, वो बात है। इसी वजह से इस हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने यही कहा है कि हराम काम से बचना उसी वक्त होगा जब वो अल्लाह के फर्ज को अदा करके हराम कामों से बचे। अगर कोई आदमी अल्लाह के फर्ज को अदा करता है, हराम काम से नहीं बचता, वो सबसे बड़ा इबादत गुजार नहीं बन सकता है। कोई पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, सब कुछ अल्लाह के फर्ज कामों को अदा करता है, लेकिन जिन कामों को अल्लाह ने हराम किया है उसको नहीं छोड़ता, वो सबसे इबादत गुजार नहीं बन सकता है। सबसे इबादत गुजार बनने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बतला दिया कि हराम काम को छोड़ दो, हराम काम को छोड़ दो। और इस हदीस में कितनी बड़ी बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? देखिए, तालीम देने का एक तरीका है। कौन मेरी बात को सुनेगा और अमल करेगा, या तो ऐसे आदमी को सिखा देगा जो आदमी इस बात पर अमल करे। क्यों ऐसा कहा? अल्लाह अकबर। इसमें भी बहुत बड़ी इबरत है, नसीहत है और बहुत बड़ा सबक है। दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि कौन मुझसे ये बातें सीखेगा और अमल करेगा, या तो दूसरे को बता करके जो अमल करेगा, कितनी बड़ी बात है। आप इस हदीस पर गौर करें कि सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़र अल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती व वआहा फबल्लगहा कमा समिअहा फरुब्बा मुबल्लिगिन अव आमिन सामिअ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को तरोताजा करेगा, या तो दुनिया में या तो आखिरत में, दोनों बातें। अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को ताजा करेगा, उसके चेहरे पर रौनक होगी। आप देखेंगे बहुत सारे लोग रंग में काला है लेकिन उनका चेहरा लगेगा चमक रहा है, नूर है, रोब है, और एक ईमानदार का चेहरा नजर आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला उस आदमी के चेहरे को ताजा करेगा, हरा भरा कर देगा, जिसने मेरी बात को सुना और याद किया और फिर जैसे सुना उसी तरीके से दूसरे को पहुंचा दिया। और क्यों पहुंचा दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं सुनने वाले, कि सुनने वाले ज्यादा समझदार हैं याद करने वालों से भी। जैसे जो सुनते हैं ना, तो पहुंचाने वाले से भी ज्यादा कभी कभी समझदार होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से बहुत सारी बातें पहुंचाने के लिए कहा। तो इस हदीस में भी ये दोनों बातें कहा, कौन मुझसे इन बातों को लेगा और अमल करेगा, या तो दूसरे को पहुंचा देगा जो अमल करे, दूसरे को पहुंचा देगा जो अमल करे। तो ये बात है। उसी तरीके से इसमें एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रोजी, सेहत वगैरह जो भी फिक्स कर दिया है, तकदीर में लिख दिया है, उससे अगर हम राजी हो जाएंगे तो दूसरे से मोहताजगी खत्म हो जाएगी। याद रखिए, जो बंदा दूसरे पर डिपेंड होते जाता है और मोहताज होते जाता है। इसी वजह से बहुत सारे उम्र दराज बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि बेटा जितना लंबा चादर है उतना ही पैर फैलाना, उतना ही पैर फैलाना। क्यों कहते हैं? जरूरत से ज्यादा करेंगे तो मोहताजगी आएगी।
1 रुपया में काम चल रहा है और 50 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो किसी से लेना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो तकसीम हमारा रिज्क कर दिया है उस पर राजी हो जाना, उस पर राजी होना, याद रखिए, तो हम गनी हो जाएंगे, गनी हो जाएंगे, दूसरे की मोहताजी खत्म हो जाएगी। और ज्यादा चाहेंगे तो सूद के व्यापार में फंसेंगे, दूसरे का रुपया हड़प लेकर के कुछ कर देंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ करेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। और हमारे जो पड़ोसी है उनके साथ नेकी करने से पक्का सच्चा मोमिन बनेंगे। अगर पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं यानी ईमान में खोटे हैं, ईमान में खोटे। और पक्का सच्चा मुसलमान बनने के लिए ये करना पड़ेगा जो हम पसंद करते हैं दूसरे के लिए भी पसंद करना पड़ेगा। और ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ये 5 बातें बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। अगर कोई अमल कर ले तो बेहतरीन जिंदगी उसकी हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन 5 बातों पर हमें अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुर्दा होने से बचा कर रखे। अल्लाह ताला हमको दूसरे का मोहताज बनने से बचा कर रखे। अल्लाह तेरा ही मोहताज बनाना। अल्लाह हमको इबादत गुजार बंदा बनाए, मुत्तकी परहेजगार बंदा बनाए और हराम कामों से बचा कर रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि